উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বলরামপুরে অবৈধ ধর্মান্তরণের বড় পর্দাফাঁস। ঘটনায় চক্রের মূল পাণ্ডা তথা বলরামপুর জেলার গান্ডাস থানার রেহরা মাফি গ্রামের বাসিন্দা জালালউদ্দিন ওরফে চাঙ্গুর বাবাকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে এটিএস। চাঙ্গুর বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 100 কোটি টাকার বিদেশি ফান্ড পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গেছে। মনে করা হচ্ছে যে চাঙ্গুর বাবাকে পাকিস্তান সহ উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছিল। চাঙ্গুর বাবার কাছ থেকে অবৈধ সাহিত্য উদ্ধার করা হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে সে একটি ইসলামী জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছিল। অভিযোগ, চাঙ্গুর বাবা মানুষকে ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে এবং অর্থের প্রলোভন দিয়ে ধর্মান্তরিত করত। তার সঙ্গে আরও 3 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে ও তার সহযোগীদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় ইউপি এসটিএফ আগে চাঙ্গুর বাবার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিল, যেটি তদন্ত এখন ইউপি এটিএস করছে। এবং এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে একটা চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে লখনউয়ে। কিভাবে এই ধর্মান্তরণের বীজ বপন করা হচ্ছিল, সার্বিক তথ্য কিন্তু এ বিষয়ে জানতে পারা যাচ্ছে। আজ তাকের আমার সহকর্মী আশিস শ্রীবাস্তব এ বিষয়ে কি বলেছেন, তার প্রতিবেদনে কি কথা বলেছেন শোনাবো। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण से जुड़े सरगना मास्टरमाइंड कह सकते हैं जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश की पुलिस एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। साफ तौर से ये गिरफ्तारी काफी बड़ी इस लिहाज से भी मानी जा रही है क्योंकि यह काफी लोगों के साथ धर्मांतरण की बात सामने आई थी। साथ ही साथ कई 100 करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो भी पाया गया। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी मौजूद हैं, एसटीएफ चीफ। सर, जिस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है झांगुर बाबा की, किस तरीके से आप लोगों ने की है और क्या क्या पाया गया है? शुरुआत इस प्रकरण में एसटीएफ के संज्ञान में आया था कि झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन उर्फ पीर बाबा के नाम से इस्टेब्लिश कर रखा है, जनपद बलरामपुर के उतरौला कस्बे में, उसने बहुत ही लंबा चौड़ा धर्मांतरण का नेटवर्क चला रखा है। जानकारी प्राप्त हुई कि उसने नाबालिगों का धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। यह भी जानकारी हुई कि 40 अकाउंट्स के माध्यम से इस गैंग ने 100 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग भी प्राप्त की है और लगातार इसी प्रकार के कार्य में लिप्त है। अगर कोई इनका विरोध करता था तो कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कायम करा के उस व्यक्ति को दबाव में ले लेते थे। इन सभी जानकारियों के प्राप्त होने पर एसटीएफ ने इन समस्त तथ्यों के साथ एक मुकदमा कायम कराया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा किया जा रहा है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहे हैं और उम्मीद है कि और भी कई তথ্য খোলাসা হবে। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা সামনে আসার পর এলাকাবাসীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন দিয়ে বা নানান রকমের এদিক ওদিকের কথা বলে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের ধর্মান্তরণ করা হচ্ছিল, ধর্মান্তরিত করছিল এই চাঙ্গু বাবা। এবার শুনে নেওয়া যাক এই ঘটনায় স্থানীয় ব্যক্তিরা কি বলছেন। আজ তাকের প্রতিনিধি সন্তোষ কুমার কথা বলেছেন এলাকাবাসীর সঙ্গে, শুনুন। हम इस समय पर जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कोठी के बाहर खड़े हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कोठी के अंदर से तो लोग नहीं आए, लेकिन एक और शख्स यहाँ पे लोकल में मिले हैं। यहाँ पे पूर्व प्रधान के बेटे भी हैं। क्या नाम है आपका? इरफान खान। इरफान भाई, ये बताइए कि ये जमालुद्दीन झांगुर बाबा का क्या है, ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या है? यहाँ से 2-3 किलोमीटर गाँव एक रेहरा माफी, वहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं झांगुर बाबा। रेहरा माफी के प्रधान भी 2-3 किलोमीटर, हाँ। ये प्रधान भी रह चुके हैं वहाँ के, हाँ, वहीं के हैं। बाकी ये जो घर बना है वो उनके साथ में एक नवीन रोहरा जो थे वो आए थे। वो साथ में कहाँ से आए दोनों लोग साथ में
ये वही बनवाया, बाकी बाबा के नाम से कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा ने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं नहीं, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम से कोई कुछ नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है नवीन रोहरा के नाम से। और इसमें बाबा तो रहते थे ना? पहले रहते थे, अब पता नहीं कहाँ है। नवीन रोहरा ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। नवीन रोहरा ने तो, हमारी एक बार बहुत पहले बात हुई थी नवीन रोहरा से, जब यहाँ रहते थे तो बात हुई तो वो बोल रहे थे कि हम दुबई में स्वीकार किए हैं इस्लाम, यहाँ नहीं किए हैं। और वो कह रहे थे हमारे पास एफिडेविट है वहाँ का। तो हमने कहा था दिखाओ एक बार, तो बोले ठीक है दिखा देंगे कभी। वो बोले थे दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है वो वहाँ दुबई में किए थे। यहाँ बाबा का कोई रोल नहीं उसका धर्म परिवर्तन कराने में। तो यहाँ बाबा के संपर्क में कैसे आए, कब से रह रहे थे नवीन रोहरा और ये सब? के संपर्क में कैसे आए ये तो नहीं पता। मुंबई में रहते थे वो बाबा जाके, वो कैसे संपर्क में आए ये नहीं पता हमको। बाकी जो भी है, जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে ওই এলাকায় যারা স্থানীয় বাসিন্দা তাদের মধ্যে একটা কৌতূহল। ভেবে দেখুন, এই চাঙ্গুর বাবা সে এতদিন ধরে এই ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দু ধর্ম মানুষ যারা রয়েছেন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছেন তাদেরকে বিশেষভাবে টার্গেট করা হচ্ছিল ইসলাম গ্রহণ করতে। এদিকে পুলিশ প্রশাসন বলছে যে এই চাঙ্গুর বাবার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যে সমস্ত বই বা বিভিন্ন কাগজপত্র বা নথি যেগুলো পাওয়া গিয়েছে, তাতে করে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে একটা ইসলামিক নেশন তৈরি করার জন্য বা সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু এটাও একটা জিহাদ, এবং সেই জিহাদের লক্ষ্যে এগোচ্ছিল এই চাঙ্গুর বাবা। জালালউদ্দিন তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল নিঃশব্দে, যাতে কেউ সারা শব্দ না পায়, যাতে কেউ টের না পায়। কিভাবে হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরণ করা হচ্ছিল, ধর্মান্তরিত করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। যারা প্রলোভনে মেনে যাচ্ছিল, অর্থের প্রলোভনে তাদেরকে অর্থ দিয়ে ধর্মান্তরণ করা হচ্ছিল। যারা অর্থের প্রলোভনেও ভয় পাচ্ছিল না বা অর্থের প্রলোভনেও পা দিচ্ছিল না, তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছিল। জানে শেষ করে দেওয়ার ভয়, তার পরিবারের লোকেদেরকে খতম করে দেওয়ার ভয় ইত্যাদি, এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে তারপর এই ধরনের কাজ করা হচ্ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক একটি দেশে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি সম্পন্ন হয় কি করে। এবারে দেখতে হবে যে এই চাঙ্গুর বাবা কাদেরকে ধর্মান্তরিত করেছে, কতজনকে ধর্মান্তরিত করেছে বিগত কয়েক বছরে। তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে আবারও সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাও একটা অন্যতম বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রশাসনের। এবং এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকার প্রশাসনের মধ্যেও, কিন্তু একটা তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এডিজি অমিতাভ যশ তিনি আজ তাককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে কিভাবে এই কাজটা করা হচ্ছিল, কিভাবে পুরোটা অর্গানাইজ করা হয়েছিল। এই চাঙ্গুর বাবা সে কিভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল ধর্মান্তরণের জন্য, ধর্মান্তরিত করার জন্য। এ থেকে পরিষ্কার যে তার উপর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব দেওয়া ছিল, এবং এই দায়িত্বটা সে যে নিজে থেকে নিয়েছে এরকম নয়, তাকে অ্যাসাইন করা হয়েছিল। আমরা স্লিপার সেল সম্পর্কে বিভিন্ন রকম খবর পাই, জানতে পারি। এটাও কিন্তু যে জিহাদের যে ভাগগুলো রয়েছে তার অন্যতম একটা ভাগ এই ঘটনাও। আপনাদের মতামত কি জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।